بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إلى حصة جديدة من اللوليكسيك، دائما الوحدة الثانية الأسبوع الثالث تحت عنوان ليكسيك تيماتيك غولاتيف أو فاكونس. إذن في هذه الحصة سوف نتعرف على المعجم المتعلق بالعطل. J'observe et je découvre. Le voyage en train s'est très bien passé. Ça prend toute une nuit pour arriver où nous allons. Dans le compartiment où nous étions, notre chef d'équipe nous a dit de dormir et d'être sage pour arriver bien reposé à la gare de Plage Les Trous demain matin. إذن هذا المقتطف c'est un extrait du texte que nous avons vu dans la science de la lecture. إذن la première question, de quoi parle le texte؟ يعني على ماذا يتحدث النص؟ Donc le texte parle d'un voyage، يعني يتحدث على السفر. Deuxième question, quel est le moyen de transport utilisé par les enfants؟ يعني ما هي وسيلة النقل المستعملة من طرف الأطفال؟ Nous avons vu dans le texte que les enfants ont utilisé d'abord le train et puis ils ont utilisé le car. Alors, Adengolo, le moyen ou bien les moyens de transport utilisés par les enfants sont le train et le car. La troisième question, où les enfants vont-ils s'arrêter؟ يعني أين سيتوقف الأطفال؟ Donc les enfants vont-ils s'arrêter dans la gare de Plage Les Trous? La question numéro 4, écris les mots qui t'ont permis de répondre à ces questions. À quelle thématique renvoie-t-il؟ Donc سوف نكتب الأسئلة التي ساعدتنا في الإجابة أو الكلمات التي أجبنا بها على هذه الأسئلة، ثم سنحدد إلى أي معجم تنتمي هذه الكلمات. إذن الكلمة التي أجبنا بها في السؤال الأول هي un voyage. في السؤال الثاني عندنا le train et le car. وفي la question numéro 3 عندنا la gare, Plage Les Trous, يعني la gare. Alors ces mots renvoient tous au thème de vacances، يعني تعود كلها أو لا تدل على معجم ديال العطلة أو ديال السفر. الآن نمر إلى فقرة ديال je manipule et je réfléchis. قالك je relève dans le texte page 38 les mots qui se rapportent aux vacances، يعني أوجد في النص الكلمات، النص ديال الصفحة 38 الكلمات التي تتعلق بمعجم العطلة. إلا رجعنا للنص ديال الصفحة 38 قرينا غادي نلقاو لي مو سويفون. دونك عندنا لو تران، باسي، voyage, compartiment, les provisions, arriver, la valise, le verbe aller, qui est conjugué au présent, je crois, nous allons, wagon, les billets, une gare, voyager, le verbe voyager, plage, camp, le car, etc. السؤال الثاني قالك جو كلاس سي مو دون لو طابلو سويفون، يعني هاد الكلمات اللي لقيناهم في النص غادي نصنفوهم في الجدول التالي على حساب لي نون الأسماء و لي فيرب الأفعال. Alors concernant les noms عندنا le train, voyage, compartiment, les provisions, la valise, wagon, les billets, une gare, plage, camp, le car. Donc هادو كلمات ديال الأسماء. ثم عندنا في les verbes passer, arriver, aller et voyager. Donc ما عندناش les verbes بزاف على خلاف les noms كاين بزاف ديال الأسماء. إذا نمشيو للفقرة ديال je retiens. Donc le lexique thématique est l'ensemble des mots qu'on utilise pour parler d'un thème. يعني قالك المعجم est l'ensemble des mots، مجموعة الكلمات التي نستعملها للحديث على موضوع معين. Exemple, le lexique thématique relatif aux vacances، يعني المعجم الدال على العطل عندنا par exemple gare, train, billet, vacances, passé, car, hôtel, plage, etc. كل هذه الكلمات تدل على موضوع السفر.
نمر الآن إلى فقرة ديال جو مونترين يعني أتدرب. جو كومبليت لي فراز باغ لي مو كي كونفيان يعني أكمل الجمل التالية باستعمال الكلمات المناسبة. دونك عندنا train, voyageur, vacances, gare, billet, campé. Alors la première phrase, pendant les d'été, Rachida et ses amis vont près d'une rivière. Deuxième phrase, les sont à la troisième phrase, elles achètent les au guichet. Puis la dernière phrase, elles attendent l'arrivée du. Donc, نكملوا هاد العبارات بالكلمات المناسبة. pendant les أثناء ماذا؟ donc شنو غادي نقولوا هنا؟ pendant les vacances d'été يعني أثناء عطلة الصيف رشيدة et ses amis vont رشيدة وأصدقائها vont أين سيذهبون؟ vont camper près d'une rivière. camper يعني يخيمون. هذا c'est un verbe. camper c'est un verbe. Alors la deuxième phrase, les voyageurs يعني المسافرون sont à la يعني يتواجدون أين؟ sont à la gare في المحطة. La troisième phrase, elles achètent les elles ديال féminin يعني هن يشترين ماذا؟ les au guichet من الشباك. يعني شنو كنشريو من الشباك؟ les billets. donc غادي نقول elles achètent les billets au guichet. La dernière phrase, elles attendent l'arrivée du ينتظرون وصول ماذا؟ du train. Donc, ils attendent l'arrivée du train. L'exercice suivant, عندنا je complète chaque phrase par le lexique relatif aux vacances. يعني أكمل كل جملة بالمعجم الخاص بالعطل. دونك هاد المرة ما عطوناش اللي نكملوا بهم ولكن احنا نكتبوهم من عندنا. دونك لا بروميير فراز عندنا لي زامي دو نيكولا اون تران. إذن الكلمة المناسبة اللي ممكن نعمرو به هنا هي لو فيرب فواياجي. دونك غادي نقولو لي زامي دو نيكولا فواياج اون تران يعني يسافرون في القطار. الجملة الثانية ils vont leurs vacances à la montagne. سيذهبون لعطلتهم في الجبل. يعني هنا نفس الشيء نستعملو ان فيرب ولكن غادي يكون في الانفينيتيف. إن غادي نقولو ils vont passer leurs vacances à la montagne يعني سيمضون أو سيقضون عطلتهم في الجبل. les attendent le car. les attendent le car. شكون اللي كيستنى لو كار؟ دونك هما les voyageurs. les voyageurs attendent le car. elle prépare ça يعني تحضر ça ماذا؟ شنو غادي تحضر هادي؟ elle prépare sa valise يعني حقيبتها. Sans à la rubrique je m'évalue. J'écris des phrases pour parler des vacances en utilisant le lexique suivant. يعني نكتبوا جمل نتحدثوا فيها على العطلة باستعمال الكلمات التالية. دونك في لا بروميير فراز نستعملوا avion. Deuxième phrase نستعملوا voyageur. Troisième plage et la quatrième valise. مثلا غادي نقولوا في la première phrase mes parents vont voyager la semaine prochaine en avion. Et pour la deuxième phrase غادي نقولوا les voyageurs achètent leurs billets au guichet. La troisième phrase ممكن نقولوا مثلا les amis de Nicolas passent leurs vacances à la plage. La dernière phrase pendant mes vacances de l'année dernière j'ai oublié ma valise dans une gare par exemple. Pour l'exemple ou bien l'exercice numéro 2 j'écris deux phrases pour parler des vacances. يعني نكتب جملتين نتحدث فيهما على العطلة. إذا ممكن نكتب أي حاجة كل واحد والتفكير ديالو كل واحد والإبداع ديالو. دونك ممكن نقولوا مثلا je préfère passer mes vacances avec mes amis sur la plage. يعني أنا كنفضل نقضي العطلة ديالي مع الأصدقاء ديالي وعلى الشاطئ.
الجملة الثانية مثلا ممكن نقول les voyageurs يعني المسافرين préfèrent voyager en car pour profiter des spectacles يعني يفضلوا يسافروا في الحافلة باش يستمتعوا كيستمتعوا بالمناظر ديال الطبيعة. إذن هنا نصل لختام الفيديو وهذه الحصة. نشكركم على المتابعة، نتمنى لكم مسيرة دراسية موفقة وبكل ما تتمنون إن شاء الله. كالعادة إن كانت لديكم تساؤلات أو استفسارات تتعلق بدروس لا تترددوا في طرحها في التعليقات، ولا تنسون كذلك بإعجاباتكم واشتراككم في القناة والمشاركة مع أصدقائكم لكي نواصل في تقديم الدروس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.